नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 15 तारिख 2026 शनिवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर तृतीय रजनी टलकबेढ़ा कोणिया अनुगुल रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर चतुर्थ रजनी हातिया शुणी सालिया साई भुवनेश्वर आज पुणी थरे सेही नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर तृतीय रजनी जरीपड़िया पागा सालेपुर कटक रे आज पुणी थरे सेही नाटक बोझ। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर द्वितीय रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर तृतीय रजनी गलाबंध अनुगुल रे आजिर नाटक सबुआड़े चर्चा आम कहानी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर तृतीय रजनी श्रीरामपुर बत्तीसुआ पाल लोहड़ा आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर द्वितीय रजनी जमटांगी बौद्धरे आजिर नाटक ओलाजुकी। अपेरा श्री गणेश आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर द्वितीय रजनी गड़संत्री बरपाल अनुगुल आजिर नाटक अधूरा नायिका से अनुराधा। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर तृतीय रजनी पाणीओला थर्माल तालचेर अनुगुल आजिर नाटक तू बुझी पारिलुनी मते। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर तृतीय रजनी जोरंदा ढेंकानाल आजिर नाटक ढलिया। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर तृतीय रजनी पेड़ी पथर हाट पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक नईर ना बिलुआ खाई। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर शेष रजनी मठकर गला भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी आंबपाଳ हाट पड़िया किशोर नगर अनुगुल आजिर नाटक सनातनी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर द्वितीय रजनी कंतर पर्जंग ढेंकानाल आजिर नाटक मनेई सईर माइप नाही। यात्रा धूली आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर प्रथम रजनी महावीर रोड ढेंकानाल आजिर नाटक किछि कथा कालिकी थाऊ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर प्रथम रजनी बैंत छक आठगड़ कटक रे आजिर नाटक रागी छकी कथा हौन। अपेरा सूर्यवंशी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक बाघार फाइनाल बीजीएम 16 अगस्त 2026 रविवार स्थान माँ धाकुलाई पीठ प्रतापनगरी कटक। सातशंख अपेरा तार चलित वर्षर आउ एक नाटकर रिहर्सल चली नाटक
କୁନି ନୂଆବୋଉ ଟିକି ଦିଅର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର, ରସାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ, ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା। ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି, ବସ୍ତା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାର, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିପୁ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନେଳିବାରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ। ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକରେ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ବାଘା, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା, ହାଟପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।